ভাউজ টিভি পেপার সব পুরো বাইরে ফটো আছে দাদা পুরস্কার ওটা দাদা ওটা বিতরণ করে বিক্রি দেবে 500 টাকা আমি হবো আমার পুরস্কার টাকা চলে যাবে বুঝলো ভাউজ ভাবিও সতরা খেল রাখি করব ভাই সত্যি দেখো রাইতো পরে আনাউন্স হতো শ্রেষ্ঠ ধন্যবাদ পুরস্কার পাইছতি মধুপুর গাঁর শঙ্কর নায়ক हमको ढोलक का टिकट का कॉल पे कॉल नहीं हो बुझिलु एकरा रेट पड़ी करी कइला 20 साइड की 50,000 आ टोटल साइड की 35,000 हां 35,000 50,000 को हो जाएगा हां तम पाटे पूरा श्रेष्ठ रोल तो सब करा नहीं तो छोटी हां एते पैसा सब ठीक नहीं ओए तीजियो संगा तुनी ओ तुम सियार कोई मोबाइल दिया ना मो संगा ते तोर ना कोला गानो ना रखिला पुरस्कार पाइला ओयो तमे कोन सते खुशी हुआ ए संगे तो हां तो संगे की शेयर की वो प्लेट ऐसे छी आई एटा बुलानी छे अरे तुझे तो भुवनेश्वर गली हां तो संगे की भैया पहिले सुनुच भुवनेश्वर सते जाउच वो पेटे साड़ी ले आछियो मु भाबी टाइम में ट्राई करतानियो तापर साड़ी ले आछी पहिले पुरस्कार तो 25 टका मिलानी हां तापर साड़ी के जाने और सेठी भाई मु साड़ी परे राखी निबो और तुम पे रखो बोलेकी कोई साड़ी राखी छी ओ हैप्पी और दिया बाबू तुम्हारा पीछे बने तुम लोग तो प्रशंसा करो हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी और दिया बाबू ओ पीछे ओ हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी डे चलना पूरा अरे इतना पूरी कौन अरे बेटा तो कुछ नहीं ना तो सगा पूरी मुझसे बाहर चला अच्छा उन्हीं भाई लोगों को आनी हो हां उसका और ऐसे तो डब्बा लगता नहीं हां सेलिब्रेशन भगवान डाक्टर को डाक्टर भी धनी को डाक्तरी पाठ कर सृष्टि प्रथम जी मते भलो बुझी बुझी मते डाक्तरी पाठ कर डाक्तर अरे रगत काम डाक्टर हो गला रे अरे बहुत पैसा रोजगार कला अरे संगत तू कोन ढोल बजेइबो नहीं संगत हां समिति बोल भलो होचे मते बोला भलो होते बाबू बेसा आज बेटू भात उठाई
ସକାଳ ନାଇଁ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ତା ଭାଇକୁ ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ 28 ବର୍ଷ କାଳ ମାଡ଼ ଖାଇ 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 ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଠାଏ ଭାତ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛି। ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକ୍ତର କରିପାରିଛି। ସେଇଟା କାଠ ସମାଧାନ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ। ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଜୀବନ ନଥିବା ଜିନିଷ ନ ହେଇପାରେ। ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ସେ ଯେମିତି ଆମ ଘରର ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ। ତାକୁ ବୋଲି ମୋତେ କେବେ କହିବନି ସମାଜ। କେବେ କହିବନି ତମେ। କେବେ ତମର ନାକ କାନ୍ଦ ଦୋଷାକୁ ଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋର ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଆମର ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଖିବା କଥାଟା ତୋର ବି ଶୁଣିବା ଦରକାର। କଣ କହିବା କଥା କହୁନୁ? ଏ ଜଗା ପେଟରେ ଅଧା କହୁଥିଲେ ତମେ ଆସିଥିଲୁ पूजा करी मनीषा महापात्र मो भाभी स्त्री कौन ये तो भाभी स्त्री हाँ आसंता सप्ताह में मुझे विवाह करने को जाऊँगी राजा ए मुझे बड़ा भाई बोलता तो पापा ये तो भाऊंगा बोलता ये तो माँ और ये तो भाई बोली यही जानी पड़ेगी अगर तो तू आगे बढ़ तू जाऊँ हे राजा के तू एक सीट में एक बदल तो कैसे बदल कर तू भाई बदल जाएगी
뭐 하기 전에 별로야. 머리수가 나빠져네. 그 실수가 슬퍼 버티. 그래 실수이 자리에 뭐 하기 전에 별로야 버리. 때문에 뭐 마음이 시끄럽게 되네. 나는 이거 머리사. 나는 이거 지금은 아직처럼 내 손발과 두뇌에 떠내만의 못바이 머리가라. 아무 떠나는 못바이 머리가라. 애기 머리를 선발까지 돼 빠르니 게임만 전부 선발까지 돼 빠르니 아이 뭐로 정말 와빠버라 정말 믿으라고 아니면 그렇게 마음을 두자고 했지 아직 애기 빠르게 빠르게 거기에 아메리카 거기에 빠르가 왜 게임 까고 무리 나오고 게임 까고 무리 빠르가 model doctor, police doctor.
ବୁଲେଇଗଲାରୁ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା କି ବାଜା ବଜାଉଛ? ସବୁ ରକମ ତାଳ ଶୁଭ କାମରେ ଅଶୁଭ ବାଜା ବାଜିଲେ ଏ ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ଏ କଥା ତ ତମେ ଜାଣିନ? ଆଉ ଜମା ଭୁଲ ହବନି, ଏଥର ଠିକ ତାଳରେ ବାଜିବ। ଆରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିୟମ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ବାଜା ଶୁଣିଲେ ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଭଲ ଘୋଳିଆ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ମୋର ଆଡଭାନ୍ସ ରଖୁଥିଲି କହିବି। ବାବୁ ବୁଲେଇଲେ କହିବ ଏଥର ସବୁ ଠିକ ବାଜିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ତାଳରେ ବାଜିବ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ, ସବୁ ତାଳରେ ବାଜିବ। ହଁ ଶୁଣ ତତେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ କହିଦେଉଛି, ଏଥର ଯଦି ତାଳ ବେତାଳ ହୁଏ ଯାଉ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇକି ସେଠିକି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ତତେ ଦିଆହେବନି। अरे संगत अरे तू कौन इतने संगत अरे इतने करो कोई कोई तो बोलो तारे काहे की बात हुई? अरे बोला कौन सभी की बात ही वो बोलूं सारा भाई को बाहर कर रहा हूं तो बोलो भाई बोलिया है जाती बोलो और देता भाई ये संगत सब तू तो चले तू एक तो रसक बात को बोली ଜାଣିଥିଲି ସୁନ୍ଦର ଜାଣିଥିଲୁ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲୁ ତାର ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲୁ ବି କାହିଁକି ଆରେ ସବୁ କହିଥାନ୍ତୁ ତାରେ ତୁ ଜବାବ କି ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ ଆସିବ। ଆରେ ସମୟ ଆରେ ତୁ ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ ଆସିଲେ ତ ଭାଇର ପରିବେଶ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ଆରେ ସମୟ ଆରେ ଦେଖ ରଜତ କେମିତି ପରିବେଶରେ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ଆରେ କେବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। चारी पाखे कलिया मो भाई तो सेठी एकुटिया बसिछि मोर इच्छा चाहू जाके ताको कुंटेई बड़ भाई सुपला नायक अरे कहीं किसी कोई बाबू से कोई फायदा तो किसी जिमिनी की जानी शंकर नायक से जिमिनी की जानी। अरे हमें किसी कोई पूर्व से गौरव पटेल हमको मारो मारी एक विदा कर दिखाते। अरे संगत को बोलो इतना ए संगत को की दोष करिछि काहे कि एमिनी सब फटी जाउछि हमर भूल होछि। अरे तोर भूल होछि এই তো ভূত তোটা তো মুন্ডরে বসিনি তু এটি ভাবুছু কোন জানছু তু ভাবুছু তো ভাইর বড় হয়ে ধরি আসিস। আরে তু এটি খালি এটি ভাবে তু ধরিয়া এটি আসছু ধরিয়া এটি কোন ভাইর তু বড় ভাই ন। আরে নিজের পরিবার পেট বসিয়া পাই তু এটি ঢোল পদে আসছু তু ওকে ধরিয়া পারিনি রে সগাত তু এটি ঢোল বজেই পারিনি मुंडटा ठीक थिए हाथटा भी ठीक चलिबो हाथटा ठीक चलिले ढोल ताल रे बाजिबो ताल हाथ ए समझ ए अबे तू पारिबो ने समझ तो तू हलबत पारिबो। अरे तू को दामा दामा समझ तू होउतु पुरस्कार तो पातो ढोलिया बादक संपर नाय। अरे जा ढोल बादक सुनिले समझ मोई के बात कहती। अरे योगी संपर नायक ढोलिया रे ए समझ तू खाली एकुटी भीतर सुन तू एटी आसतु तो भाई बड़ भाई ए खाली एकुटी मने रो। अरे परिवार रो पेट पोषिया पई आती आसी तू खाली ढोल बजे ए समझ घरे चिंता कर। अरे तू जहाँ पाई लुहल पेटा नहीं करी दे। अरे से तो कर हरानी अरे तू कार हो अरे मेरी मारा किया ढोलो अरे ये को परिवार पेट पोषिया पई जीवन तक मारो खाली चाली के अरे कहां तो बैठो अरे तू कहां हो अरे चिंता
କଥା କର ତୁ କାହାର ବାବୁ କରେ ବଜା ବଜା ଆରେ ବଜା ବଜା अरे तू कौन एति भूली जाउछु आमे बा ढोलो बजिया बेटी आसीते अरे समस्ते खाई साला परे बाजा वाला खाती अरे काबुरी अरे ताको खाइबा पोड़िए रे सब ए लियो मु खाइबा रे तू के करे तू काई नहीं सोची काई के आसी माने मो बुआ बस के बैठ आसी हां ए मोनो के रजत का बात होची एटा तू के जमीन जानी करबो ए बाहर कर सजे से छोड़े ए काटा हम करे बोली देखला ए काटा जानी मो रजत बाहर ए छुची अब ये बेटी तमे के शॉर्ट तो बाहर दी जने ठीक ले तो मत होते ओ पाया बरोबर से देखिबा को नाही तो सैया मु सब तो होची एकी रजत का बात होची एक काम करी ए सोडा ने पड़ता मत भी मत करा ए रजत का बात बोली ओहो चल चल ले खाई ले सुगरनी को खाई बनी सिर्फ गई इतने बहुत के नहीं खाई बनी सी खाइबा को उठोनी करबो एते तेरे को खासो नहीं के तेरे को खाइबा होईची ए देखो छेड़ी मांस कुकुड़ा मांस सब्जी तरकारी छेना तरकारी के तेरे को होईची बड़ा अरे सदा तो बहुत जोरे भूख रे ए मु जाऊंगी चार को देखे पंडित जी खाई को मिलो खाई देची ए तुम दिस हां हां चल हे नहीं मो मुझे पीछे रहती मोर तो रोदर वो करे पड़ी कर बाबा तू भाई आसा कहले बहू तू आसी जो मो कहले हो कोई खाई नहीं कहले ना संगे से मोर लोग डाकला ए ये बाबू आकु नहीं जा खाई मत हां वो बैठे गए अब तो मोबाइल नहीं ऐसी अच्छा सकाळ को किसी खाई मोबाइल सुनी बड़ा टपके अच्छा
너는 거기서 너무 지나가게. 왜 안된다 아이가 너무 울다는데 에이터는 너무 잘 아이가 그래야 에이터는 치치치 아프다 제이타이 속을 그만 것은 빗가리 줬으니 빗가리 줬다. 그렇게 무서워서는 떠나서 새끼 잘해서 너는 거기서 너무 지나가고 근데 너무나 지금 지내니까 어쩌겠냐 그러면 뭐하러 벅차 나 집에 가서 벅차거든 나도 보면 몰라 보겠잖아 오 마이 갓 야! 너무 건강을 참아야지 건강을 참아야 되는 왜 나가서 여자 자 너무 같이 뭐라 벽까지 나가야 돼 아빠야 내 가위가 꼭 얘기하시더니 너무 아이다는 아이가 마음에 좀 나쁘다는 것이 가위가 아니 뭐 가위가 이렇게 나쁘게 아빠야 소리야 너네 번호 가위가 빨리 먹는 거야 알았어 Get
ଆଲୋ ହସ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଲୋ ହସିଲେ ଲୁହ ପରା ଅଧାରେ ଅଟକିଯାଏ ଦୁଃଖ ପରା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ ଆଲୋ ହସ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଲୋ ହଁ অবুঝা লোক মুদিনে অনেক বুঝেই আসিবার অছি তো একুটিয়া বেলা এমনি ভিড় ভিতরে গহଳି ভিতরে আসি ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଉପହାସ ପାତ୍ର କରନା ମୋ ପିଠିକି ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଅବୁଝା ଲୁହ କହିଲା କଣ କରିବି ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତମ ତତେ କାଟୁଛି ନା ନ ଆସି ରହିପାରୁନି ଶୁଣିଲ ନା ଶୁଣିଲ ନା ଶୁଣା ତ ଅବୁଝା ଲୁହଟା ଠିକ କହୁଛି ମୁଁ ଏକା ମରୁଭୂମିରେ ନିର୍ଜନତାରେ ଏକା ଏକା Elutka Mahabharata, aji ekaki padara patsa. Sona, thore asi dekhi ja. Mo papa kore Moscow hawa vitare. Kemti gote uttapta manane Elutka Mahabharata. Aji bi tamku mane pakauchi. নিরঞ্জন রাতে অন্ধার ভিতরে আজি বি তমকো মনে পকে পকে আখিরু লুহগুড়া করা উচিত রাস সোনা
ଏ ଛାଡ଼ିଗାଲ ଖେଳରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରଜନୀଗନ୍ଧାରେ ମହକେଇ ଦେଇଯାଅ ସୋନା। ଆରେ ଆସ ସୋନା। ମଣିଷର ଦେହ ହେଲେ ଛାତିଟା ପଥର। କିଛି ହବନି ମମି। ଯେତେ ଥର ଏମିତି ବୋତଲ ଖୋଲୁଛି ନା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଖୋଲୁଛି। ଆରେ ତୁ ପରା କହୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ କାଳେ ବିଷ ବି ଅମୃତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ତ ମୋ ମଦ। तो भगवान मो पर रागिबे। अरे से व्यवस्था भी तू कर सकछि मम्मी। जदी काली के मो मरी जाए मो सब पाखरे एमती गोटे बोतल लुचि रखि दबो मम्मी। मु तो पी पारिनी हेले तो ऊपर वाला जेटा बोले मते पाप पुण्य हिसाब मागियो की पेट धारी बड़े देबे। मते कही तो घरे पूछा। अरे भूली जाए मोता को भूली जाए ता ओठको भूली जाए ता आखी को भूली जाए ता स्मृति को भूली पारुनी। आउ जी भूलेबार साहाଯ୍य करती ता सारा ने केती कर मो ये बा ए मता ମିଛଣ ସବୁ ମିଛଣ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ଗାଁର ମଦ୍ୟପ ମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମିଛ ବାହାନା କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ବି ସେମିତି ମଦ ନିଶାରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ତ ଭଉଣୀ ଅଛି ଭୋଟ ନାହିଁ। ତୁ ସେଠି ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ଏଠି ଆସି ମଦ ପିଇ ମାତା ରହୁଛୁ। আজি ମୋ ଅପା ତମ ଗେଲି ଝିଅ ମନୀଷା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଭୋଟ ନାହିଁ। ହେ ଡାଡି ମୋର ତମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ତମେ ମୋ ଅପା ବାହାଘରରେ ଖୁସି? କାହିଁକି? ଆରେ ଜବାବ ଦିଅ କଣ ମୋ ଅପା ବାହାଘରରେ ଖୁସି? ତୁ ଜାଣିଲୁ ଇଏ ଏକାକ ଡାକି ନଥିବ ଇଏ ବାହାଘରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। खुशी हसा जंतरा जदि ओजन था ठीक कहता केते ओजन हसिले जड़े खुशी हसे आउ केते ओजन हसिले जड़े दुख हसे। तमे केही न कहले तो ठीक जानिछि तम मानक हसर ओजन कहछि ये आदौ खुशी हस नुह ए सब लोक देखिए हस मिची का हस तमे माने हसिबार अभिनय करथुवा जड़े जड़े पोख बाबा बागे तमे खुशी न बरं गोटे कथा भाबी कांदुच आ से कथा दाला मो अप्पा तम मुहे चेप पकई देला। सासू मारू खाए बोहू को बोहू अभिमानी क्या मार मारू खाए चुली को तमे
ତମେ ମାନେ କେହି ନା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ତମେ ଚଳି ଯାଉଛ ଆଉ ସେ କଥାଟା ହେଲା ତମ ଗେଲି ଝିଅ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଢୋଲିଆ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଗଲା Mr. Mano Govindo Mahapatra, I mean my dear dad. तुम्हारी भाई मोहातरे जहर केवल तुम्हारी अहंकार भाई मु बड़ी सभीतर गोटे सब आ केवल ए मद पिया तुम्हारा खूब बड़ दिन ताके गुड बाय अरे मोजी कथा के कह दे गला सामो भवजा बेटा पर किछे बेले अरे ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଦୁଆଟା ମଦ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେ ଆପଣ ବିଷୟରେ କେବେ ସତ କଥାଟା କହିଛି କୋଇ କହିନି ଆରେ ଓଲୋ ଆଜି ସିଏ କହିଲା ଭୟ କାଲି କି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏ ମାନବ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରର ଝିଅ ଗୋଟେ ଢୋଲିଆ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ଭୟ ତମେ ମୁଗ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ତ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ଖାଇଯିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଲୋକକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ତାର ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ନିଜେ ବାଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲାନି ତା ଛଡ଼ା ତମେ ବାପା ମା ଦିଟା ଏ ବାହାଘର କେମିତି ଗୋଟେ ରାଜି କଲ ରାଜି ହେଇନଥିଲୁ ନାରାୟଣ ଭାଇ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ କଣ ହେଲା ବାଧ୍ୟ ହେଲ ହଁ କାହିଁକି କହିବ ସେ ଝିଅଟାକୁ ତମ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଆଉ ସେ ଟୋକାଟାକୁ 10-15 ପୁରା ବଡି ବିଲ୍ଡର ପଠେଇ ଏମିତି ଖୋବା ଦେଇଥାନ୍ତ ଯେ ପ୍ରେମ ନା ପ୍ରେମ ଆମ ଝିଅ ଆଉ ଝିଅ ହେଇ ନାହିଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁଳା ନିଆଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯୋଉ ନିଆଁକୁ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଆମ ଘରଟା ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଯାହା ଖବର ଖାଇଗଲାଣି ଘରେ ବେଶମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସୁସମ୍ମାନରେ ଯିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଭଦ୍ରଟା ମଦୁଆଟା ବୋଲି ସିନା ତମେ ତା ପାଟିଟା ଚୁପ୍ କରିଦେଲ ହ୍ୟାଲୋ କାଲି ଯେତେବେଳେ ତମ ଗାଁକୁ ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କହିବେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ରଜ ନହେଲେ ତୁ ମରିଦେବି ଆରେ କଥାରେ ଅଛି କାମେରା କାଉଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ବୋଲି କିଏ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦିଏ ନା କ'ଣ କହିବ ତମ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଯିବ ମଣିଷର କୌଣସି ଗୋଲ ନଥିଲା ଆଉ କୌଣ ଥିଲା ତା ଛୋଟ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଡ଼ିଛି ଶୁଣ କିନ୍ତୁ ତାର ଔକାତ ନାହିଁ ଚୌକାତ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ମାନବ ରସଗୋଲା ଏମିତି କ'ଣ କଲା ଯେ ତମେ ତା ପାଇଁ ବାହାଘର ରାଜି ହେଇଗଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଶୁଣିବ ହଁ ହଁ ଶୁଣିବ ମରୁ ଏ ସାରା ରଜତ ନାୟକର ରକ୍ତଟା ଖରାପ ଏଠି ମାନ କବିବ ସେ ରଜତ ନାୟକ ଯେମିତି ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିଛି ଆମେ ସେ ପିଲା ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପଇସାକୁ ପଇସା ଭାଇ ହଁ ଓ ଦରକାର
পরিবর্তন দরকার পরিবর্তন সরকার ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯେ ଦଶଟା ନାୟକଟାକୁ ସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ସହାୟତା ବଡ଼ ଭାଇ ଶଙ୍କରା ନାୟକ ନାକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଝୁଟା ପରେ ଝୁଟା ମାରେ ସେଇ ସଳା ସକାଶେ ମୋ ବିଜୟ ବାପା ମାତା କାଟିକି ଶଙ୍କରା ନାୟକ ପରିବାରଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆଜି ଝିଅ ଜଣିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ ପାଖରେ ଆଉ ଇଏ ଘୋଡ଼ା ହଲଟା ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବ ଆମ ଗୁଣର ଭିଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଆମ ପାଣି ଘରେ କରିକି ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ଆସ ଆସ
এইটা আমাকে করতে হবে। এই যদি তুমি ইন্টেনশনে পাঠিয়ে বলবো তাহলে এই ঘরের কথা আমাকে বড় ভাবে কথা চিন্তা করি বলছো তো চিন্তা করি অবস্থা আরে বাবা তুমি সেদিকে কিছু করবি তাহলে জানাতে বাবা সেই বলছি আমি আজকে আমরা ভরসা রাখি আমার স্ত্রী ভুল আমার স্বামী অথচ তুমি ধক্কা মারবি এই না দাদা মনে মনে ভুলে ভুলে যেমনি দেখা যায় তোমরা সোনা গাছের ফুলের মধ্যে ঠিক সেমনি দেখা যায় তুমি I want to say, পদ্ম তোলার তখন পদ্ম তোলার অভিনয় চেষ্টা কর মুন্ডা উপরে উঠিবার চেষ্টা কর আমি তো মুন্ডা উপরে উঠিবার চেষ্টা কর তাহলে চুলে কাটতে দেবি অনেক পরে পাউচ করে দেবি মিশা মুই তোমাকে বাহা গেছি কালকে রাইজাল কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে সেটা তুমি বেশ ভালোভাবে জানিস সমুদ্র পুরাণে বসিবা সাথী করার সোচা বর্ষাକୁ অনুভব କରିବା ওটা হওয়ার ইচ্ছা ମଧୁବାଲାରେ ମଧୁରରେ ଢାଳିବ দেবার সবার স্বপ্ন ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମେ କବର ଦେଇଛ আমাদের ମୋ ଇଶାରାରେ ତମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେଇଆ କରିବ ଭୁଲ କରିଲେ ଉଠିବ ଆଉ ବସ୍ କରିଲେ ବସିବ ଆଉ ତମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହଁ ଖାଲି ତମେ ନୁହଁ ତମ ସାରା ପରିବାରକୁ ପୁରା ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ପାଉଁଶ প্লিজ বলছা প্লিজ তুমি কো তুমি যেটা যাহা করছ করেছি আর কোথায় তুমি প্রায়শ্চিত করে যে নিজে শাস্তি দଉଛି তারপর তোমাকে